از جمهوری آذربایجان ابراهیم طلیبov. Tatami do vali bazumi Azerbaycan İbrahim Talibov. Tatami yak vali Muhammad Ali Hafizzoda. Tatami do vazni 55 kg judokor با جداگی سفید از جمهوری ازبکستان آزادبek Atokulov و جداکار با جداگی کبود از جمهوری تاجیکستان ایدماد تیمورov. Tatami یک غالب از جمهوری تاجیکستان محمد صفا میرزا سفرزاده. Tatami سه جداکار با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان عبدالرحمانov و جداکار با جداگی کبود از جمهوری ازبکستان جسوربek قهرمانov. Tatami یک جداکار با جداگی سفید از جمهوری ازبکستان Zafarbek Sharipov. Tatami یک غالب از جمهوری ازبکستان Zafarbek Sharipov. Tatami یک دوری اول وزنی 50 کg جداکار با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان Abumosli Abdullayev و جداکار با جداگی کبود از جمهوری ازبکستان Temurmalik Eshpolatov.
Tatami do. Dauri aval wazni 55 kg. Judokor bo judogi stafet az Cumhuriyet Tojikiston Firdaus Nabijonov. Va judokor bo judokabud az Cumhuriyet Uzbekistan Shohrukh Inomjonov. Tatami se. Volleybaz Cumhuriyet Uzbekistan Jasurbek Kahramonov. Tatami se raqobati navbati vazni 60 kg. Judokor bo judogi safed az Cumhuriyet Tojikiston Komil Sharipov. Va judokor bo judogi kabud az Cumhuriyet Uzbekistan Eldorbek Foziljonov. Comment est bon tatami do? Tatami do. Volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Shohrukh Inomjonov. Comment est bon tatami do? Tatami se. Volleyball Cumhuriyet Tojikistan Komil Sharipov. Tatami se raqobat navbati vazni 60 kg. Judokor bo judogi safed az Cumhuriyet Tojikiston Alimjon Alimov. Va judokor bo judogi kabud az Cumhuriyet Ozarbayjon Muhammadali Musayev. Tatami do. Vazni 55 kg. Judokor bo judogi safed az Cumhuriyet Uzbekistan Azamat Sobirov. Va judokor bo judogi kabud az Cumhuriyet Tojikiston Armon Safarov.
Tatami do G'olib vaz Jumhuriy O'zbekiston Azamat Sobirov. Tatami do Vazni 55 kg davr avval Judokor bozorga Sabir Azimli Qozog'iston Muslim Kulbayev va G'olib va Muslim Kulbayev inshaalloh. Tatami do Vazni 55 kg Judokor bozorga stafet az Jumhuriy Tojikiston Najmiddin Jo'rayev va Judokor bozor kabud az Jumhuriy Tojikiston Yoqubjon Sainbabiyev. Tatami ise G'olib vaz Tojikiston Abu Muslim Abdullayev. Tatami yak Judokor bozorga Safed az Jumhuriy Tojikiston Madixon Davlatov va Judokor bozor kabul az Jumhuriy Ozarbayjon David Mahmudov. Tatami ise G'olib vaz Jumhuriy Ozarbayjon Muhammad Ali Husayev. Va tatami ise raqobati navbati Miyoni mardon Judokor bozorga Safed az Jumhuriy Tojikiston Muso Haydarov va Judokor bozor kabud az Jumhuriy Tojikiston Nurali Nasimov. Tatami ise G'olib vaz Tojikiston Nurali Nasimov. Raqobati navbatida tatami ise davri avval vazn 60 kg Judokor bozorga Safed az Jumhuriy O'zbekiston Fazliddin Yoqubov va Judokor bozor kabud az Jumhuriy Tojikiston Zayd Rizoyev.
Tatami do, volleyball Cumhuriyet Tojikiston, Yakubjon Isainaviyev. Tatami do, وزنی 55 کیلوگرم جودوکار با جوگی سفید از جمهوری تاجیکستان مصطفی نصیرov و جودوکار با جوگی کبود از جمهوری ازبکستان Asilbek Xolmuratov. Tatami se volleyball Uzbekistan Fazleddin Yakubov. رقابت نوبتی در تاتمی 3 وزن 60 کیلوگرم جودوکار با زوگی سفید از جمهوری تاجیکستان فهیم لیستانپویه و جودوکار با زوگی کبود از جمهوری تاجیکستان ابراهیم شمسov.
tatami se g'olib az Jumhuriyat Tojikiston Ibrohim Shamsov. رقابت نوبتی tatami se وزن 60 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان نصرالدین شکراللوی و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری ازبکستان اسیلبek ایساکولوف. Tatami do g'olib az Jumhuriyat O'zbekiston Asilbek Xolmuratov. Tatami se tatami do وزن 55 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان صفی‌الله نظرov و جودوکار با وزن کبود از جمهوری ازبکستان عبدولی تورگونov. Tatami jak g'olib az Jumhuriyat Ozarbayjon Devrit Mahmudov. Tatami se g'olib az Jumhuriyat O'zbekiston Asilbek Isakulov. Tatami jak raqobat vazni 50 kilogram
جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری ازبکستان اسلامبek عبدالرحیمov و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری تاجیکستان احمدجان خوجاyev. татами се рақобати навбатӣ вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудоги сафед аз ҷумҳурии тоҷикистон юсуф искандарзода ва ҷудокор бо ҷудоги камуд аз ҷумҳурии ӯзбекистон мирсаид ҷурай. Tatami 2, golden score. Tatami 1, غالب از جمهوری ازبکستان اسلامبek عبدالرحیمov. татами 1, рақомади навбатӣ яъни мардон вазни 40 кг ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии ӯзбекистон нигора сафарова ва ҷудокор бо ҷудокии кабуд аз ҷумҳурии ӯзбекистон эъзоза нариманова.
татами дуғоли ба Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафияллоҳ Назаров. дар татами ду рақобати навбатӣ вазни 66 кг даври аввал ҷудокор боздоги сафед аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Билол Каримов ва ҷудокор боздоги кабуд аз Ҷумҳурии Қазоқистон Бахдавлет Кабдешов. татами як ғолиб аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Нигора Сафарова. дар татами як рақобати навбатӣ вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Хайруллозода ва ҷудокор бо ҷудои кабуд аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Асадбек Ҳаитов. татами се ғолиб аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Мирсаид Ҷурай. татами се рақобати навбатӣ вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шермуҳаммад Турдибоев ва ғолиб ба Шермуҳаммад Турдибоев дода мешавад. татами як ғолиб аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Асадбек Ҳаитов. дар татами се рақобати навбатӣ ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Максим Кочнев ва ҷудокор бо ҷудои кабуд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Ғафуров. рақобати навбатӣ дар татами як вазни 66 кг даври аввал ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷовидон Ширинбеков ва ҷудокор бо ҷудои кабуд аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Иброҳим Юсупов.
Татами до рақобати навбатӣ вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудоки сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Муҳаммадҷон Ҳомидов ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумлаи Ӯзбекистон Ҷалолиддин Аврия. Татами се ғолиб аз ҷумлаи Ӯзбекистон Максим Кочнев. Рақобати навбатӣ дар татами се даври дуюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумлаи Қазоқистон Ернур Батиргалиев ва ҷудокор бо ҷудокии кабуд аз ҷумлаи Тоҷикистон Азимҷон Ҷаборов. Татами як ғолиб аз ҷумлаи Ӯзбекистон Иброҳимҷон Юсупов. ва рақобати навбатӣ дар татами як вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Мустафо Раҷабов ва ҷудокор бо ҷудокии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Фазлиддинҷон Азизҷонов.
Tatami do roli az Jumhuriyet Uzbekistan Jaloliddin Hamriya. Raqobati navodi dar tatami do judokor bosh do'gi safed az Jumhuriyet Tojikiston Yunus Gadoyev. Va judokor bosh do'gi kabul az Jumhuriyet Tojikiston Biloliddin Habibullazoda. Tatami ise g'olib az Jumhuriyet Qozog'iston Yernur Bachirgali. Dar tatami ise raqobati navbati davri duryum vazni 60 kg. Judokor bosh do'gi safed az Jumhuriyet Tojikiston Aminjon Qodirov. Va judokor bosh do'gi kabul az Jumhuriyet Tojikiston Xayriddin Sirojov. Tatamiya g'olib az Jumhuriyet Tojikiston Mustafo Murodjatov. Tatami ise g'olib az Jumhuriyet Tojikiston Aminjon Qodirov. Raqobati navbati dar tatamiya davri avval judokor bosh do'gi safed az Jumhuriyet Tojikiston Salohiddin Sharipov. Va judokor bosh do'gi kabul az Jumhuriyet Tojikiston Ahmad Misakov. Raqobati navbati dar tatami se davri duyum judokor bosh do'gi safed az Jumhuriyet Tojikiston Muhammadjon Mirzoyev.
و جودوکار با جدای کبود از جمهوری تاجیکستان محمد صالح صابیرов. Tatami dovolí vás jmenuji Tadžikistán Yunus Gadoyev. رقابتی نوبتی در تاتامی دو جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان نقیب جان میرزایی و جودوکار با جودوی کبود از جمهوری ازبکستان اسیلبek عبدالقادرov.
Tatami Seven Volleyball Jumhuriyat Tojikiston, Muhammadjon Mirzoyev. Raqobat inovati در tatami 3 davri doyum vazni 60 kg. Judokor bo judoki sabed az Jumhuriyat Tojikiston Ehson Salohiddinov. Va judokor bo judoki kabud az Jumhuriyat Uzbekiston Otajon Mamarajabov. Tatami jak volleyball Jumhuriyat Tojikiston Salohiddin Sharif. Raqobat inovati در tatami jak davri aval judokor bo judoki safed az Jumhuriyat Tojikiston Alijon Ismatzoda. Va judokor bo judoki kabud az Jumhuriyat Uzbekiston Shohrukh Norboyev. Tatami jak volleyball Jumhuriyat Uzbekiston Shohrukh Norboyev. Va dar tatami jak raqobat inovati vazni 60 kg. Judokor bo judoki safed az Jumhuriyat Tojikiston Alijon Hasanov. Va judokor bo judoki kabud az Jumhuriyat Uzbekiston Amirxon Ozodov.
در tatami دوم والیبال جمهوری تاجیکستان نقیب جان میرزایی. و رقابت نوبتی وزن 55 کیلوگرم دور دوم جودوکار با جودوی سفیر اعظمی تاجیکستان ابوبکر خدای و جودوکار با جمهوری اعظمی ازبکستان رمزالدین اسماعیلov. در tatami سه والیبال جمهوری تاجیکستان احسان صلاح‌الدینov. و رقابت نوبتی در tatami سه دور دوم وزن 60 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان رسولبek پرداyev و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری تاجیکستان انوشروان شمسov. در tatami دوم والیبال جمهوری تاجیکستان ابوبکر خدای. و رقابت نوبتی در tatami دوم دور دوم وزن 55 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان محمد شریف نورالله و جودوکار با جودوگی از جمهوری ازبکستان هولمزجان زاکیرov.
Татамия голи ба аз ҷумлаи Ӯзбекистон Амирхон Озодов. ва дар татамии як рақобати навбатӣ ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумлаи Тоҷикистон Усмон Содиқов. Татамии як ғолиб аз ҷумлаи Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров. Рақобати навбатӣ дар татамии як вазни 50 килограмм даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Ӯзбекистон Абдуразоҷон Бурҳонов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумлаи Тоҷикистон Бенёмин Каримов.
Tatamiya volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Abdurazakjon Buronov. و در tatami یک davre دوم وزن 50 کیلوگرم جودوکار با ژوکر سفید از جمهوری تاجیکستان ابوبکر شابوزov و جودوکار با ژوکر کبود از جمهوری تاجیکستان محمودجان باباکلدیyev. Tatami do volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Olmazjon Zokirov. و tatami se volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Rasulbek Pardayev. Tatami se raqobat navbati davri دوم وزن 60 کیلوگرم جودوکار با ژوکر سفید از جمهوری تاجیکستان عمرجان محمدبekov و جودوکار با ژوکر کبود از جمهوری تاجیکستان سامانی مقصودزاده. Tatami یک volleyball جمهوری تاجیکستان ابوبکر شابوزov. و رقابت نوبتی در tatami یک وزن 50 کیلوگرم davre دوم جودوکار با جودوگری سفید از جمهوری تاجیکستان میسرشاه سعیدov و میسرشاه والیبیاترو
ба даст меорад барои рақибаш иштирок наварзидан. Рақобати навори дар рафтани як даври дуюм вазни 50 килограмм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Наҷмиддин Набодзода ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Рамазон Шодиев. Татами до волейба аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Оятоллоҳ Абдурахмонов. Рақобати навори дар татами ду даври дуюм вазни 55 килограмм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурияи Ӯзбекистон Асадбек Раҷабов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Садиддин Қурбонов.
Tatami jak volleybazin Tojikiston, Ramazan Shodiyev. و رقابت نوبتی در tatami jak davri tuyum وزن 50 کیلوگرم جودوکار با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان بیلال اومارov و جودوکار با جداگی کبود از جمهوری تاجیکستان احرامیدین تاجدین زاده. Tatami 2 volleybaz جمهوری ازبکستان اسدبek رجبov حساب اشتراک کردن رقیب او در این رقابت و رقابت نوبتی دوره دوم وزن 55 کیلوگرم جودوکار با جداگی سفید از جمهوری ازبکستان رستمبek Sofiyevka و جدوکار با جداگی کبود از جمهوری تاجیکستان نجیب الله عبداللیев. Tatami 3 volleybaz جمهوری تاجیکستان عمرجان محمدبek. Tatami 3 رقابت نوبتی در وزن 60 کیلوگرم دوره دوم جودوکار با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان اینایت‌الله جلیلov و جودوکار با جداگی کبود از جمهوری تاجیکستان عبدالله جان یتیمov.
در تمیز والیبال جمهوری تاجیکستان عبدالله جان یکیم. در تمیز یک والیبال جمهوری تاجیکستان احرام‌الدین تاج‌الدین زاده. و اینک رقابت نوبتی در تمیز سیوم دور دوم جودوکار با ژوکر سفید از جمهوری تاجیکستان ابراهیم جان حسنов و جودوکار با ژوکر کبود از جمهوری ازبکستان نور محمد نظرov. در تمیز یک دور دوم جودوکار با ژوکر سفید از جمهوری تاجیکستان ابراهیم جانی جابرزاده و جودوکار با ژوکر کبود از جمهوری تاجیکستان عمر میرکواتov. تتمی دو رقابت نوبتی در وزن 55 کیلوگرم دور دوم جودوکار با ژوکر سفید از جمهوری آذربایجان ابراهیم طلیبov و جودوکار با ژوکر کبود از جمهوری تاجیکستان یوسف زمانov. تتمیز والیبال جمهوری ازبکستان نور محمد نظرov. رقابت نوبتی در تمیز وزن 60 کیلوگرم دور دوم جودوکار با ژوکر سفید از جمهوری تاجیکستان عمر ناصرov و جودوکار با ژوکر کبود از جمهوری تاجیکستان محصبور کریمov.
Tatamiya Volim az Cumhuriyet Tojikiston, Umar Murivati. و رقابت نوبتی در tatamiya دور دوم وزن 50 کیلوگرم جودوکار با جودوی سفید از جمله ازبکستان دامیر ساتاربekov و جودوکار با جودوی کبود از جمهوری تاجیکستان محمدی حفیظزاده. Tatamiya دو رقابت نوبتی وزن 55 کیلوگرم جودوکار با ژوبی سفید از جمهوری تاجیکستان شرعلی لطیفov و جودوکار با ژوبی کبود از جمهوری تاجیکستان سیرالدین رحیمov.
Tatami ise volleybaz Jumhuriy O'zbekiston Jasurbek Qahramonov. رقابت نوبت tatami ise davri duyum judokor bo judokor safed az Jumhuriy Tojikiston Komil Sharipov va judokor bo judokor kabod az Jumhuriy Tojikiston Nuriddin Sherov. Tatami do volleybaz Jumhuriy Tojikiston Sayriddin Rahimov. Tatami do raqobati navbati davri duyum judokor bo judokor safed az Jumhuriy Tojikiston Usmon Nazarov va judokor bo judokor kabod az Jumhuriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov. Tatami yak raqobati navbati davri duyum judokor safed az Jumhuriy Tojikiston Ne'matullo Ahmadov va judokor bo judokor kabod az Jumhuriy Tojikiston Abubakr Mirzoyev. Tatami do volleybaz Jumhuriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov. Tatami do raqobati navbati davri duyum vazni 55 kg judokor bo judokor safed az Jumhuriy Tojikiston Bisomuddin Qosimov va judokor bo judokor kabod az Jumhuriy Tojikiston Sulton Shokirzoda.
Татамиси волейбол с Таджикистан, Нуриддин Шеров. Татамиси рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 60 кг дудокор бо озодии сафед аз ҷумҳурии Озарбойҷон Муҳаммадалӣ Ҳусиев ва ҷудокор бо озодии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муродбек Ҳоҷиев. Татами як волейболчиси Тоҷикистон Абубакр Мирзоев. Татами як рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 50 кг ҷудокор бо озодии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сафохӯҷа Сайфуллоев ва ҷудокор бо озодии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадсафо Мирзосафарзода. Татамиси волейбол аз ҷумҳурии Озарбойҷон Муҳаммадалӣ Ҳусиев. Татами ду рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 55 кг ҷудокор бо озодии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллобек Собиров ва ҷудокор бо озодии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Шоҳрух Иномҷонов. Татамиси рақобати навбати даври дуюм ҷудокор бо озодии сафед аз ҷумҳурии Қозоқистон Сейҷан Маметов ва ҷудокор бо озодии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Нуралӣ Насимов.
Tatami دومی وزن جمهوری ازبکستان شاهرخ اینامجانov. رقابت نوبتی در tatami دو وزنی 55 کیلوگرم دبر دوم جدوکار بازداری سفید از جمهوری تاجیکستان محمد سنا محمدشویев و جدوکار بازداری کبود از جمهوری ازبکستان Azamat Sobirov. Tatami se غالب از جمهوری قزاقستان سلجان مامیتوف. tatami se رقابت نوبتی در وزن 60 کیلوگرم دبر دوم جدوکار بازداری سفید از جمهوری تاجیکستان سفرمند اسلامزاده و جدوکار بازداری کبود از جمهوری ازبکستان فضلیدین یعقوبov.
татами як волейбол Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳрух Исоқов. татами як рақобати навбати даври дуюм видокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Хусрав Сайфуллоев ва ҷудокор бо ҷудоги кабуд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Аббос Алиев. татами ду волейбол аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Азамат Собиров. дар татами ду рақобати навбатӣ вазни 55 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Қозоқистон Муслим Пулбай ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Алиҷон Давлатов. дар татами се рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Довуд Нураҳмадов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Шамсов.
Tatani Servali Bazı Tojikiston, Davud Nurahmadov. Tatani Do G'oliy Baz Jumhuriy Qozog'iston, Muslim Turbay. Raqobat inobatida tatami se davrining vazni 60 kg. Judokor bo judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston, Asilbek Isakulov. Va judokor bo judogi kabul az Jumhuriy Tojikiston, Abdurahmon Muhammadizoda. در تمیدو رقابت نوبتی در وزن 55 کیلوگرم جودوکار با جودوی سفید از جمهوری تاجیکستان سلمان ایلازور و جودوکار با جودوی کبود از جمهوری تاجیکستان یعقوب جان سینبی. Tatania G'oliy Baz Jumhuriy Tojikiston Xusrav Sayfulloy. Tatami як рaqobati navbati vazni 50 kg davri buyuk. Judokor bo judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Temur Malik Eshpolatov. Va judokor bo judogi kabud az Jumhuriy Tojikiston Abubakr Quvvatov.
Tatami jak g'olib az Jamhuriy O'zbekiston Temurmalik Eshqo'latov. Tatami jak raqobati navbati vazni 50 kilogramm davri do'yim judokor va judogi safed az Jamhuriy O'zbekiston Fuzay Husaynov va judokor va judogi qabul az Jamhuriy Tojikiston Idris Mirzoyev. Tatami se raqobati navbati vazni 55 kilogramm davri do'yim judokor va judogi safed az Jamhuriy Tojikiston Muhammad Yosin Sulaymonov va judokor va judogi qabul az Jamhuriy O'zbekiston Mensai Jo'rayev. Tatami jak g'olib az Jamhuriy Tojikiston Idris Mirzoyev. Tatami do'm g'olib az Jamhuriy Tojikiston Salmon Kelozor. Tatami do'm raqobati navbati davri do'yim vazni 55 kilogramm judokor va judogi safed az Jamhuriy Tojikiston Muhammadjon Rahmatov va judokor va judogi qabul az Jamhuriy O'zbekiston Asilbek Xolmuratov.
татами ду рақобати навбатӣ дар вазни 55 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудоки сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сафияллоҳ Назаров ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Қурбонов. татами серволи баъз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадёсин Сулаймонов. ва рақобати навбатӣ дар татами се дар вазни 66 кг даври дуюм ҷудокори бо ҷудоки сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Бобохонов ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Шермуҳаммад Турдибоев. татами якбори баъз ҷумҳурии Озарбойҷон Девид Маҳмудов. татами як рақобати навбатӣ вазни 50 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудоки сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муслим Азимов ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Исломбек Абдураҳимов. татами якбори баъз ҷумҳурии Ӯзбекистон Исломбек Абдураҳимов. татами як рақобати навбатӣ дар вазни 50 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудоки сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муродалӣ Муродзода ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳазратбек Меңнибоев. татами дуюмбори ба ҷумҳурии Тоҷикистон Сафияллоҳ Назаров.
Татамиду рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 55 кг. Ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Абубакр Ғанизода ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Исо Қодирзода. Татами серғалиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Бобохонов. Рақобати навбатӣ дар татами се дар вазни 66 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Равшанҷон Раҷабов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Муҳаммадрофӣ.
Tatami duo G'oliba Jumhuriy Tojikiston Iso Qodirzoda. Tatami jak G'oliba Jumhuriy Tojikiston Hazratbek Mengniboyev. در tatami do wazni 66 kg davri buyuk judokur bo judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Asror Abduhamidov va judokor bo joy kabud az Jumhuriy Tojikiston Salohiddin Sharipov. در tatami jak wazni 40 kg judokor bo judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Nigora Safarova va judokor bo joy kabud az Jumhuriy O'zbekiston E'zoza Narimanova. Tatami se G'oliba Jumhuriy Tojikiston Habibullo Muhammad Rofi. Raqobati navbati dar tatami se wazni 66 kg davri buyuk judokor bo jogi safed az Jumhuriy Tojikiston Rasul Hakimzoda va judokor bo jogi kabud az Jumhuriy O'zbekiston Maksim Koshner.
Tatami se voli pas Jumhuriye Uzbekistan, Maxim Kochti. Ракобати навбати дар татами се вазни 60 кг, марҳилаи сеюм. Ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Қозоқистон Ернур Батиргалӣ ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Аминҷон Қодиров. Татами як рақобати навбати даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурияи Қозоқистон Мансур Хайзанов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Ӯзбекистон Асадбек Ҳайдов. дар татами ду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Асрор Абдуҳамидов. рақобати навбати дар татами се марҳилаи сеюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Муҳаммадсолеҳ Собиров ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Эҳсон Салоҳиддинов. дар татами ду даври дуюм вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурияи Ӯзбекистон Шоҳрух Нурбоев ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Исои Мусозода.
Tatamiya volleyball Jumhuriyat Qozog'iston Mansur Xayirjan. Tatamiya raqobat navbati davri do'yim vazni 66 kg. Judokor bojlogi safed az Jumhuriyat Tojikiston Shamil Ismoilov. Va judokor bojlogi qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Ibrohimjon Yusupov. Tatami ise volleyball Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Soleh Sobirov. در tatami ise raqobat navbati davri seyum judokor bojlogi safed az Jumhuriyat O'zbekiston Rasulbek Pardayev. Va judokor bojlogi qabul az Jumhuriyat Tojikiston Umarjon Mahmadbekov. Tatami do volleyball Jumhuriyat O'zbekiston Shohrux Norboyev. Raqobati navbati dar tatami do vazni 66 kg davri do'yim judokor bojlogi safed az Jumhuriyat Qozog'iston Miras Kvanshkaliyev. Va judokor bojlogi qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Amirxon Ozodov.
Tatamiya volleyball Tojikiston, Shamil Ismoilov. در татамия рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудоги сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Шерзод Нурзода ва ҷудокор бо ҷудоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Мустафо Раҷабов. Теннисе волейбол ҷумҳурии Ӯзбекистон Расулбек Бахдаев. Теннисе рақобати навбатӣ даври сеюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудоги сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоҷон Якимов ва ҷудокор бо ҷудоги кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нурмуҳаммад Назаров. Татамия волейбол ҷумҳурии Тоҷикистон Шерзод Нурзода. дар татамии як даври дуюм вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Иззат Пухтамов ва ҷудокор бо ҷудоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Одинашоев.
Tatamiya volleyball Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Odina Shoir. Tatami do volleyball Jumhuriyat O'zbekiston Amirxon Ozodov. Raqobati navbatdagi tatamiya davri seyum vazni 50 kg. Judokhor bozdogi safed az Jumhuriyat O'zbekiston Abdurazzoqjon Burhonov. Va judokhor bozdogi kabud az Jumhuriyat Tojikiston Abubakr Shabozov. Dar tatami do davri doyum vazni 66 kg. Judokhor bozdogi safed az Jumhuriyat O'zbekiston Mahmudbek Temirov. Va judokhor bozdogi kabud az Jumhuriyat Tojikiston Sardorbek Bahronov. Dar tatami ise volleyball Jumhuriyat O'zbekiston Nur Muhammad Nazarov. Dar tatami ise raqobati navbati davri seyum vazni 60 kg. Judokhor bozdogi safed az Jumhuriyat Tojikiston Mahsabur Karimov. Va judokhor bozdogi kabud az Jumhuriyat O'zbekiston Jasurbek Abdurahmonov.
Tatami 2 g'olib az Jumhuriy O'zbekiston Mahmudbek Temirov. Tatami 2 raqobati navbati davri do'yim vazni 60 kg. Judokor با جداگی سفید از جمهوری ازبکستان بهزاد یولداشев و جداگور با جداگی کبود از جمهوری قزاقستان بخدولت خبتشев. Tatami 3 g'olib az Jumhuriy O'zbekiston Jasurbek Qahramonov. در tatami 3 davri seyum vazn 60 kg judokor با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان نورالدین شیرov و جداکor با جداگی کبود از جمهوری آذربایجان محمدعلی حسیев. در tatami یک رقابت نوبتی davri seyum وزن 50 kg judokor با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان Moyansarshov Saidov و judokor با جداگی کبود از جمهوری تاجیکستان Ramazon Shodiev. Tatami 2 کمک داوران tatami 2 کمک داوران کمک دکتران tatami 2 دکتران tatami 3 g'olib az Jumhuriy Ozarbayjon Mahmadali Husiev. Tatami 2 raqobati navbati judokor با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان Bilol Ne'matov و جداکor با جداگی کبود از جمهوری ازبکستان Jaloliddin Abriyev.
Tatami Navati, Dowry Same Vazne 60 kg. Judokhor Bozdogi Safed az Jumhuriyet Qozog'iston Seyjan Mamedov. Va judokhor Bozdogi Kabul az Jumhuriyet O'zbekiston Fazliddin Yoqubov. Tatami Young Volleyball Kyrgyzstan, Muyassar Show Saidov. Tatami Young Dowry Same Vazne 50 kg. Judokhor Bozdogi Safed az Jumhuriyet Tojikiston Ehromigin Ko'chdin Zoda. Va judokhor Bozdogi Kabul az Jumhuriyet Tojikiston Omar Murivatov.
Tatami do g'olib vaziri Tojikiston Bilol Ne'matov. Tatami do raqobat navbati davri bo'yin vazni 66 kilogramm. Judokor bo judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Daler Asoqulov. Va judokor bo judogi kabut az Jumhuriy Tojikiston Yunus Gadoyev. Tatamiyan g'olib az Jumhuriy Tojikiston Umar Murivatov. Va tatamiyan davri sayyon vazni 50 kilogramm. Judokor bo judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Damir Satarbekov. Va judokor bo judogi kabut az Jumhuriy Tojikiston Abubakr Mirzoyev. Tatami do g'olib az Jumhuriy O'zbekiston Daler Asoqulov. Da tatami do raqobati navbati davri bo'yin vazni 66 kilogramm. Judokor bo judogi safed az Jumhuriy Tojikiston Yaqub Asadulloyev. Va judokor bo judogi kabut az Jumhuriy Tojikiston Naqibjon Mirzoyev. Dar tatami davri sayyon vazni 60 kilogramm. Judokor bo judogi safed az Jumhuriy Tojikiston Dovud Nurahmadov. Va judokor bo judogi kabut az Jumhuriy O'zbekiston Asilbek Isaqulov.
Татамия голи базури Узбекистон Тамир Садарбеков. Татамия рақобати навбати даври сеюм вазни 50 кг. Ҷудокор бош ҷоғии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сафохоҷа Сайфуллоев ва ҷудокор бош кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳрух Исоқов. Татамиду ғолиби аз ҷумҳурии Тоҷикистон Яқуб Асадуллоев. Рақобати навбатӣ дар татамиду даври сеюм вазни 55 кг. Ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Абубакр Худоев ва ҷудокор бо кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Улмазҷон Зокиров. Татамия ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сафохоҷа Сайфуллоев. Татамия даври сеюм вазни 50 кг. Ҷудокор бо ҷоғи сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Хусрав Сайфуллоев ва ҷудокор бо ҷоғи кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Темурмалик Эшқулатов.
Tatami se volejbal z Jugory Uzbekistan Asilbek Isakovo. Tatami se مرحله چهارم نهایی وزن 52 کیلوگرم جودوکار با جودوکی سفید از جمهوری ازبکستان دلشاد خان محمود جانور و جودوکار با جودوکی کبود از جمهوری تاجیکستان زوهال جومایوا. Tatami jak وزن 50 کیلوگرم دور سیوم جودوکار با جودوکی سفید از جمهوری تاجیکستان ادریس میرزویف و جودوکار با جودوکی کبود از جمهوری آذربایجان دیوید محمودوف. Tatami se volejbal z Jugory Uzbekistan دلشاد خان محمود جانور. tatami se رقابت نوبتی مرحله چهارم نهایی میان بانوان جودوکار با جودوکی سفید از جمهوری تاجیکستان ریحانه رازقزاده و جودوکار با جودوکی کبود از جمهوری ازبکستان دلبر نوراللویeva. Tatami jak volejbal z Jugory Azerbajdžan David Mahmudov. Tatami jak رقابت نوبتی دوری سیوم وزن 5 کیلوگرم جودوکار با سفید از جمهوری ازبکستان اسلامبek عبدالرحیمov و جودوکار با جودوکی کبود از جمهوری تاجیکستان حضرتبek مهربویف. Tatami do volejbal z Jugory Tاجیکستان Abubakar Khudoyev. Tatami do رقابت نوبتی وزن 55 کیلوگرم دور سیوم جودوکار با جودوکی سفید از جمهوری تاجیکستان آیت‌الله عبدالرحمانov و جودوکار با جودوکی کبود از جمهوری ازبکستان اسدبek رجبov.
Татами як волейбол ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳазратбек Меңнибоев. Татами 2 волейбол ҷумҳурии Тоҷикистон Оятулло Абдураҳмонов. рақобати навбатӣ дар татами 1 ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нигора Сафарова. татами 2 ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Рустамбек Сокидеков ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Озарбойҷон Ибраҳим Талибов. татами 1 ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нигора Сафарова. татами 1 вазни 44 килограмм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Оминабону Тошова ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Зулайхо Мардонова. татами 3 ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Дилбар Нуруллоева. татами 3 рақобати навбатӣ марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Қозоқистон Ернур Батирқлалӣ ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадсолеҳ Собиров. татами 1 ғолиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Оминабону Тошова. татами 1 вазни 66 килограмм даври сен ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Қозоқистон Мансур Хайржанов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Шамил Исмоилов.
Татамиdo волейбол ҷумҳурии Ӯзбекистон Рустамбек Сопидик. Татамиdo рақобати навбатӣ даври сеюм ҷудокор бозлогаи сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сайриддин Раҳимов ва ҷудокор бозлоги кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Озодбек Атокулов. Татамиси волейбол ҷумҳурии Қозоқистон Ямнур Батиргали. Татамиси рақобати навбатӣ марҳилаи чаҳор якниҳои вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Расулбек Пардаев ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нурмуҳаммад Назаров. Татами як ғолиб аз ҷумҳурии Қозоқистон Мансур Хайршан. Дар татами якум даври сеюм вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Шерзод Нурзода ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Одинашоев. Татамиси ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нурмуҳаммад Назаров.
Tatami se mohli čohoľadní hoji vazný 6 kg. Judokhor bo judogi Safed Azumri Uzbekistan Jasurbek Kahramon. Va judokhor bo judogi Kabul Azumri Ozarbayjon Muhammad Ali Husiyev. Tatamido voleybol Jumhuriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov. Tatamiyak raqobat navbati markali Jumhuriyat nihoi Judokhor bo judoki Safed Azumri O'zbekiston Abdurazzoqxon Burxonov va judokhor bo judoki Kabul Azumri Tojikiston Muyassar Saidov. Tatami 2. Davri Sayom. Judokhor bo judogi Safed Azumri Tojikiston Isomuddin Qosimov va judokhor bo judogi Kabul Azumri O'zbekiston Shohrux Inomjon.
Tatam ise g'olib az jumlayi Ozarbayjon Muhammadali Husayev. Tatami yak g'olib az jumlayi O'zbekiston Abdurazzoqjon Burhonov. Raqobat navbati dar tatami ise marhalayi jahoriy nihoi vazn 60 kg. Judokor bojdogi safed az jumlayi Qozog'iston Seyjan Mametov. Bojdoqor bojdogi kabod az jumlayi O'zbekiston Asilbek Isaqulov. Tatamiya marhalayi jahoriy nihoi vazn 50 kg. Judokor bojdogi safed az jumlayi Tojikiston Umar Murivatov. Bojdoqor bojdogi kabod az jumlayi O'zbekiston Damir Satarbekov. Tatamida g'olib az jumlayi O'zbekiston Shohrux Inomjon. Tatamida davri sayin vazni 55 kg. Judokor bojdogi safed az jumlayi O'zbekiston Azamat Shopirov. Va judokor bojdogi kabod az jumlayi Qozog'iston Muslim Qulbay.
Tatamice volleyball Jumhuriy Qozog'iston Seyjan Mametov. Tatamice Margleise вазни 66 кг. Judokhor boshlig'i Safeda Jumhuriy Qozog'iston Baxdauled Kabdeshev va judokhor boshlig'i Kabul az Jumhuriy Tojikiston Bilol Ne'matov. Tatamice volleyball Jumhuriy Tojikiston Bilol Ne'matov. Tatamido volleyball Jumhuriy Tojikiston Azamat Sobirov. Tatamice raqobati navbati davri seyum vazni 66 kg. Judokhor boshlig'i Safeda Jumhuriy O'zbekiston Daler Asovxulov va judokhor boshlig'i Kabul az Jumhuriy Tojikiston Yaqub Asadullayev. Dar tatami davri seyum judokhor boshlig'i Safeda Jumhuriy Tojikiston Salmon Tilozor va judokhor boshlig'i Kabul az Jumhuriy O'zbekiston Asilbek Xolmuratov.
Татамия Голевас Джумурии Тоджикистан Омар Муреватов. Татамияк ҳавазни 50 килограмм маҳлаи чаҳоряк ниҳоӣ ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сафохӯҷа Сайфуллоев ва ҷудокор бо ҷудогии кабон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Темурмалик Эшпулатов. Татамиду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Асилбек Холмуратов. Татами до даври сеюм вазни 55 килограмм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сафиаллоҳ Назаров ва ҷудокор бо ҷудогии кабон аз ҷумҳурии Тоҷикистон Исо Қодирзода.
Tatamiya голи ва зумраи Узбекистон Темурмалик Эшпулатов. Татами се голи ва зумраи Узбекистон Далер Асрафулов. Татамия марҳилаи ҷавҳари ниҳоии вазни 50 кг ҷудокор бо ҷойгири сафед аз ҷумҳурии Озарбойҷон Девид Маҳмудов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳазратбек Мегнибоев. дар татамии се даври сеюм вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадёсин Сулаймонов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Бобохонов. татами дуюм аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сафияллоҳ Назаров. Татамия голи ва зумраи Озарбойҷон Девид Маҳмудов. Татами дуюм даври сеюм вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Амирхон Озодов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Маҳмудбек Тамиров. татами як марҳилаи чаҳорум ниҳоӣ вазни 48 кг миёни бонувон ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Назарова ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Дилнура Омонова. татами голи ва ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Назарова. рақобати навбатӣ дар татамия марҳилаи чаҳорум ниҳоӣ вазни 48 кг миёни бонувон ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сарвиноз Абдусамадова ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Нафиса Атаҷонова.
татами се ғолиба аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Ёсин Сулаймонов. татами як ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сарвиноз Абдусамадова. Рақобати навбатӣ дар татами се даври сеюм вазни 66 кг. Ҷудокор озоди сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибуллоҳ Муҳаммад Рофи ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Максим Коштев. татами якум марҳилаи чаҳор якниҳоӣ вазни 48 кг. ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Нушин Ҷумаева ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Хулнар Хушбахтова. дар татами ду даври сеюм вазни 66 кг. ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Амирхон Озодов ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров.
Tatamiak, Voli Vazjuri Uzbekistan, Kulnar Khushbakhtor. Tatamiak, Vazny 44 kg, Judokor Bozlovi Stafet az Jumhuri Tojikiston, Ominabonu Goshova. Judokor Bozlovi Kabul az Jumhuri Uzbekistan, Diora Saidpulova. Tatami se voleva z Jumhuri Uzbekistan, Maxim Kochev. Tatami se Ratovat Novaki, Marhlejta Salobač, Vazny 60 kg. Judokor Bozlovi Safed az Jumhuri Tojikistan, Mohammad Soleh Sobirov. Judokor Bozlovi Kabul az Jumhuri Uzbekistan, Tatami se Voli az Jumhuri Tojikistan, Mohammad Soleh Sobirov. Tatami Margari Chaharet Vazny 55 kg. Judokor Bozlovi Safed az Jumhuri Tojikistan, Abubakr Khudoyev. Judokor Bozlovi Kabul az Jumhuri Tojikistan, Oyatollah Abdurahmonov.
татами 2 боли ба ҷумҳурии Тоҷикистон Абубакр Худоиев. Tatami 3 боли ба ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷасурбек Қаҳрамонов. татами 3 рақобат навбатӣ марднаи ниманиҳоӣ вазни 52 килограмм юни бонувон дудокор бо ҷудогии стафет аз ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Қурбонзода ва ҷудокор бозори кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Тишодахон Маҳмудҷанова.
G'olibi az Jumhuriyet Tojikiston, dovrandayi medal birinchi Grand Slam 2025 va qahramoni Osiyo milliy navrason Madina Qurbonzoda va final ro'yxatida. Raqobat navbati davri nihoi vazni 50 kilogramm. Varishchilar bosh do'gi Safed Azumi O'zbekiston Zuhra Abdu Xalifova va judokor bosh Safed Azumi O'zbekiston Dilbar Nurullayeva. Turnumiya g'olibi az Jumhuriyet O'zbekiston Diyora Saidqulova. Raqobati navbati marhlai tasavvurbaxsh darbatami yakum vazni 50 kilogramm. Judokor bosh do'gi Safed az Jumhuriyet Tojikiston Buyansar Shoh Saidov va judokor bosh do'gi Kabul az Jumhuriyet O'zbekiston Damir Satarbekov.
Tatami 2, volleyball Uzbekistan, Ozodbek Atonqulov. Tatami 2, marhale 4 nihoi, вазни 55 кг. Judokor bo judogi Safed az Uzbekistan, Shahrukh Inomjonov. Va judokor bo judogi Kabad az Uzbekistan, Azamat Sobirov. Tatami 2, volleyball Uzbekistan, Azamat Sobirov. Ba Imani Hoirov. Tatami Yad, вазни 50 кг, Marhley Fasalovach. Judokor bo judogi Kabad az Uzbekistan, Safokhoja Sayfulloyev. Va judokor bo judogi Kabad az Tojikistan, Hazratbek Meyniboyev. Tatami 3, marhale 4 nihoi, вазни 66 kg. Judokor bo judogi Safed az Qozog'iston, Mansur Xayrjanov. Va judokor bo judogi Kabad az Tojikistan, Muhammad Odinashoyev.
Tatami 2, golden score. Tatami 3, gol bazalı Tacikistan Muhammad Odemashov ba Imani Hoydomayeva. Tatami 1, Marhlai Imani Hoy vazni 50 kg, judokor bojdagi Safed az Jumhuriy O'zbekiston Abdurazzoq Xon Borxanov va judokor bojdagi Kabul az Jumhuriy Tojikiston Umar Morivatov. Tatami 3, Marhlai Chavarani Hoy vazni 60 kg, judokor bojdagi Safed az Jumhuriy O'zbekiston Asror Abduhamidov va judokor bojdagi Kabul az Jumhuriy O'zbekiston Mahmudbek Tamirov. Tatami 2, Marhlai Kasalovach vazni 60 kg, judokor bojdagi Safed az Jumhuriy Tojikiston Nafisa Tatajonova va judokor bojdagi Kabul az Jumhuriy Tojikiston Nushin Jumayeva. Tatami 2, gol bazalı Tacikiston Nushin Jumayeva. Raqobati navbati dar Tatami 2, Marhlai Imani Hoy judokor bojdagi Safed az Jumhuriy O'zbekiston Zafyor Ullasheva va judokor bojdagi Kabul az Jumhuriy Tojikiston Maryam Nazarova.
Татамия, голи аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Абдураззоқҷон Борҳонов. Татамия, Рахмат Навбатӣ, марҳилаи нимниҳоӣ. Варзишгар бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Темур Малик Эшпулатов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Озарбойҷон Девид Маҳмудов. дар татамии ду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Зангор Ҳулашов. дар татамии ду марҳилаи нимниҳоӣ вазни 48 килограмм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сарбиноз Абдусамадова ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Хулкар Хушбахтов. Татамии се ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров. Татамии се Рақобат Навбатӣ, марҳилаи чаҳор якниҳоӣ, вазни 66 килограмм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Билол Неъматов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Далер Асоқулов. Татамиян ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Темур Малик Эшпулатов. дар татамии як вазни 44 килограмми болвон ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Зулайхо Мардонова ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Диёра Саидқулова.
Татамидо волейболчиси Ӯзбекистон Пулкар Хушбахтова. Татамидо марҳилаи тасаввурбахш вазни 55 кг. Ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурияи Тоҷикистон Оятулло Абдураҳмонов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурияи Ӯзбекистон Рустамбек Сопедеков. Татамиси волейбол ҷумҳурияи Ӯзбекистон Далер Асробқулов. رقابت نوبتی در تمیز ماهیلای چهارم نهایی جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان محمد یاسین سلیمانov و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری ازبکستان مکسیم کوچنی.
татами ду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Рустамбек Софиддиков. татами ду марҳилаи тасаввурбахш вазни 55 килограмм будокор бо ҷулоки сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Шоҳрух Иномҷонов ва ҷудокор бо ҷулоки кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сафиялло Назаров. татами се ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Максим Кошнер. рақобати навбатӣ дар татами се марҳилаи ниманиҳои вазни 60 кг
جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری قزاقستان یرنور باتیرگالی و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری ازبکستان نور محمد نظر. در دمی یک مرحله نهایی جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان محمد آدیناشوی و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری ازبکستان محمود تمیرov. Tatami se g'olib az Jumhuriy Qozog'iston Yernur Batiargali. Raqobat navbati dar damisi marhale nihoi جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری آذربایجان محمد علی حسیو و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری قزاقستان سیجان مامدov. Tatami ise g'olib az Jumhuriy Ozarbayjon Muhammad Ali Husiyev. Tatami tu marhale nihoi wazni 55 kg جودوکار با جدوگی سفید از جمهوری تاجیکستان ابوبکر خدایی و جودوکار با جدوگی کبود از جمهوری ازبکستان ozodbek atomqulov.
در ارتباط گلی و جمهوری تاجیکستان ابوبکر خداییان با فینال راه می‌یابد. رقابت نوبتی در ادامه این دو مرحله نیمه‌نهایی جلوکار با رژیم سفید از جمهوری ازبکستان عظمت صابیرов و جلوکار با جلگی کباد از جمهوری تاجیکستان از جمهوری ازبکستان اسیلبек خولموراد.
در تامی یک غالب از جمهوری تاجیکستان محمد آلیناشوی به فینال راه می‌یابد. رقابت نوادی در تامی یک مرحله تسلا بخش ورزشکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان بیلال نعمتov و ورزشکار با جودوگی کبود از جمهوری تاجیکستان محمد یاسین سلیمانov. در تامی دو مرحله نیمه نهایی وزن 66 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان دالیر اساپولو و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری ازبکستان ماکسیم کوشنر. کتمی یک غالب بیلال نعمتov با فینال برای رقابت مدال برنجی ادامه می‌دهد.
Tatami do Golden Score. Tatami do voleybol Uzbekistan Maksim Koshnev. حاضرین و میهمانان گرامی خاطررسان میکنیم که رقابت‌های دوری به انجام رسیدند و رقابت‌های فینالی رأس ساعت 17 آغاز می‌گردند. تشکر زیاد.
از اهل تالار، از بچه‌هایی که قسمت شرق را اختیار کردند احتراماً خواهش میکنیم که برای اشتراکتان در رسم افتتاح و تماشای سبقت‌های فینالی روز اول این مسابقات جایهای خود را ترک نکنید. خواهشمندیم یک بار دیگر به ترتیب درستی نیمه شرقی این کاخ محتشم توجه کنیم. از دستاندرکاران، از کارمندان محبوب حفظ حقوق جهت نظامی درست در این منطقه و ترتیب علاهیده مخلصی بچه ها توجه مخصوص ظاهر کنید. یک بار دیگر به سهم مخلصان حاضرین ارجمند هواداران گشتین جدا میرسانیم که بعد از رسمی افتتاح رقابت‌های فینالی این مسابقات محتشم برگزار می‌گردد. خواهشمندیم که جایهای خود را اشغال کنید و بعد از چند دقیقه رسمی افتتاح آغاز می‌گردد. تنتنه رقابت‌های نهایی پهلوانان را در روز اولی نخستین مسابقه جام آسیا در تاجیکستان یک جایه شاهد می‌شوید. سلامت باشید. درود و سلام صمیمی به شما دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر. Greetings, ladies and gentlemen, dear friends and honored guests. در دایره چهاربینی‌های با شکوه روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان امروز بار اول در پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه مسابقه با شکوه جام آسیا میان نورسان و جوانان برگزار می‌گردد.
This year, and for the first time in the capital of our beloved country, Tajikistan, first time is being held in the Hoji Sharif Cadets and Junior Asian Cup tournament. And this event is being held in the occasion of the Day of Flag of the Republic of Tajikistan. دوستان ارجمند حاضرین گرامی در این عید محتشمی عیدانه جودوی مملکت در تمتمه عید محتشم معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی بختیار محمودزاده و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد شرکت دارند که حضورشان را خیر مقدم میگوییم. At today's event, we are honored by the presence of the first Deputy Mayor of Dushanbe, Sharifi Bakhtiyor Mahmoodzadeh, and here the Chairman of the Committee for Youth and Sports under the Government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmadzadeh Zulfiqar Ahmad. باعث افتخار است که در این مسابقه اولین بین المللی جام آسیا بین نورستان و جوانان در پایتخت وطن محبوب ما 600 نفر ورزشکار نورس و جوان از 6 کشور آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، دسته فدراسیون بین المللی جودو و منتخب مکملی تاجیکستان حضور دارند. In this event, more than 600 representatives and assets in the sport of judo from 6 countries around the world are present. And these are from Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, the team of the International Judo Federation, and the team of Tajikistan. حالا با کمال احترام سخن اولین تبریکاتی و معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی
In event for each category bronze medal in tatami 1. Inna karakot hoi vazni 16 kg برای به دست آوردن مدال برنجی در تاتمی 1 آغاز می‌گردد. اینا جودوکار مجدبی ساکت از جمهوری ازبکستان دلنورا آمانووا و جودوکار مجدبی کابل از جمهوری ازبکستان سرویناز ابوسامادova. و در تامی 2 جودوکار مجدبی سفید از جمهوری تاجیکستان نوشین جمایوا و جودوکار مجدبی کابل از جمهوری تاجیکستان مریم نظارова.
برنده مدالی برنجی ورزشگر نوشین جومایوا از تاجیکستان میباشد. مدالی اول برنجی در تاجیکستان باقی میماند. و برنده مدالی برنجی وزن 40 کیلوگرم ورزشگر از جمهوری ازبکستان سربیناز عبدالصمدova و برنده و این رقابت نهایی رقابت دومی برنجی در وزن 50 کیلوگرم میان بانوها. ورزشگر با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان زرنگار اولاشووا و جودوکار بزرگ کبود از جمهوری ازبکستان هولکار خوشبختova. The judoka in white from Uzbekistan, Zarnigor Ulashova. The judoka in blue, Hulkar Khoshbakhtova.
ва инак барандаи медали тилло варзишгор аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Зарнигор Қуллашова. The winner of the gold medal, representing from Uzbekistan, Zarnigor Olashova. حاضرین و مهمانان گرامی، اینک توجه می‌نمایم به مراسم جایزخوری در وزن 40 کیلوگرم میان بانوان. Ladies and gentlemen, please attention to the our ceremony in the women's category under 40 kilogram. медалҳоро тақдим менамояд директори генералии кумитаи олимпӣ ҷододори бозиҳои олимпии соли 2012 Мавзуна Чориева. барандаи медали нуқра варзишгар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Эъзоза Нариманова ва барандаи медали тилло варзишгар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нигора Сафарова. дастагулҳоро тақдим менамояд котиби генералии кумитаи олимпӣ Абдуллозода Муҳаммадшоҳ. حاضرین و مهمانان گرامی، از همه خواهش میکنم برای صدا دادن سرود ملی جمهوری ازبکستان از جایهای خود برمیخیزید. Ladies and gentlemen, please rise up for the sounding national anthem of the Republic of Uzbekistan. شکر زیاد و اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشگران.
حاضرین و مهمانان گرامی، اینک باز توجه کنیم به مراسم جای سپوری در وزن 44 کیلوگرم میان بانوان. مدال‌ها را تقدیم می‌نماید معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاکرزاده محمد طالب. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری تاجیکستان زلیخا مردانова. برنده مدال نقره ورزشکار از جمهوری تاجیکستان آمینه تاشوف. و برنده مدال طلا ورزشکار از جمهوری ازبکستان دیارا سیدقولova. دستگل‌ها را تقدیم می‌نمایند رکتور دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان به نام سید امید رحیمov ابراهیمزاده امیر مدیر. حاضرین و مهمانان گرامی، برای صدا دادن سرود ملی جمهوری ازبکستان از جایهای خود برمیخیزند. Ladies and gentlemen, please rise up for a sounding national anthem of the Republic of Uzbekistan. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران. حاضرین و مهمانان گرامی، رقابت را ادامه می‌دهیم. رقابت در تتامی یک برای به دست آوردن مدال برنج در وزن 50 کیلوگرم. The international referee in tatami 1, Kashinova Kenjazaro from Kazakhstan. In tatami 2, the international referee Alenzi Khalil.
و جودوکار با جودوگی سفید در تمیه از جمهوری ازبکستان دامیر ستربکوف و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری آذربایجان دیوید محمودوف. در تمی دو برای به دست آوردن مدال برنجی در وزن 50 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان صفافوجا سیفاللوی و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری تاجیکستان عمر موریواتوف. برنده مدال برنجی جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان صفافوجا سیفاللوی.
golden score.
و اینک برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری آذربایجان دیوید محمودو. And now, the winner of the bronze medal, representative Azerbaijan, David Mahmoudov. و اینک رقابت نهایی در وزن 50 کیلوگرم میان مردم. And the international referee from Kazakhstan, Rahmato Hamza Ali. و اینک ورزشکار با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان عبدالرزاق جان برهانوف و ورزشکار با جودوگی کبود از جمهوری ازبکستان تیمور ملیک اشپالاتو.
حاضرین و مهمانان گرامی، اینک برنده مدال طلا ورزشگر از جمهوری ازبکستان عبدالرزاق جان برهانov. And now, the winner of the gold medal, representative Uzbekistan, Abdurazak John Burhanov. و میهمانان گرامی اینک توجه می‌نماییم به مراسم جایزخوری در وزن 48 کیلوگرم میان بانوان. مدال ها را تقدیم می‌نماید دیرکتوری شرکت هولدینگ آیم گروپ قربانعلی سفر، برنده مدال برنجی ورزشگر از جمهوری تاجیکستان نوشین جمایوا، برنده مدال برنجی ورزشگر از جمهوری ازبکستان سربیناز عبدالصمدova، برنده مدال نقره ورزشگر از جمهوری ازبکستان خولکار خوشبختova و برنده مدال طلا ورزشگر از جمهوری ازبکستان زرنگار اولاشova. حاضرین و مهمانان گرامی، برای صدا دادن سرود ملی جمهوری ازبکستان دستگل‌ها را تقدیم می‌نمایم. سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه بابا خوزاده رجب علی، حاضرین و مهمانان گرامی، اینک انجام می‌نماییم برای صدا دادن سرود ملی جمهوری ازبکستان از جایهای خود برمیخیزیم. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشگران.
رقابت‌ها را ادامه می‌دهیم. In tatami 1, the international referee from Kyrgyzstan, Timur Satiev. In tatami 2, the international referee from Tajikistan, Jumabek Shahidov. در تاتامی 1 برای به دست آوردن مدال برنجی در وزن 55 کیلوگرم جودوکار بازوگی سفید از جمهوری ازبکستان رستمبek Sohidikov و ورزشکار بازوگ کبود از جمهوری ازبکستان Asilbek Xolmuratov. در تاتامی 2 رقابتی مدال برنجی وزن 55 کیلوگرم جودوکار بازوگی سفید از جمهوری ازبکستان شاهین اینامجانov و جودوکار بازوگ کبود از جمهوری ازبکستان Ozodbek Atopulov. تاتامی 2 برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان شاروخ اینامجانov.
و اینا برنده مدال برنجی وزنی 55 کیلوگرم ورزشکار از جمهوری ازبکستان رستم سوکیدیکی. رقابت نهایی را ادامه می‌دهیم. رقابت نهایی برای به دست آوردن مدال طلا در وزن 55 کیلوگرم. The international referee from Kazakhstan, Kenjisaru Kashkinova. ورزشکاران را استقبال می‌گیریم با کتگوری شما. ورزشکار با جودوی سفید از جمهوری تاجیکستان. استقبال می‌گیریم. ورزشکار با جودوی سفید از جمهوری تاجیکستان. ابوبکر خدادادی. و ورزشکار با جودوی کبود از جمهوری ازبکستان. عظمت صابرا.
و اینک برنده مدال طلا از جمهوری تاجیکستان ابوبکر خدایی. And now the gold winner from Tajikistan, Abubakar Khudaiye. حاضرین و مهمان گرامی، اینک توجه می‌نمایید به مراسمی جودوسپوری در وزن 50 کیلوگرم یعنی مردان. مدال‌ها را تقدیم می‌نماید رئیس فدراسیون جودوی منطقه رشت شرف باباجانov. برنده مدال برنجی ورزشگر از جمهوری ازبکستان صفاخوجا سیف‌الله. برنده مدال برنجی ورزشگر از جمهوری آذربایجان دیوید محمودov. برنده مدال نقره ورزشگر از جمهوری ازبکستان تیمورمالیک اشپولاتov. برنده مدال طلا ورزشگر از جمهوری ازبکستان عبدالرزاقجان برهانov. دستگل‌ها را تقدیم می‌نمایم. سرمربی دسته منتخب محمد مراد عبدالرحمانov. حاضرین و مهمان گرامی، برای صدا دادن سرود ملی جمهوری ازبکستان از جایهای خود برمیخیزید. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران.
رقابت‌ها را ادامه می‌دیم. Wynad, the international referee. In tatami 1, the international referee from Saudi Arabia, Mansour Digridi. And the international referee in tatami 2, from Kyrgyzstan, Timur Sadir. Wynad, برای به دست آوردن مدالی برنجی در وزن 52 کیلوگرم میان بانوان ورزشکار با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان زوها جومایوا و ورزشکار با جداگی کبود از جمهوری ازبکستان زهرا عبدالخلیلخان. در tatami تو برای به دست آوردن مدال برنجی در وزن 52 کیلوگرم جودوکار با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان ریحانه رازقزاده و جدوکار با جداگی کبود از جمهوری ازبکستان دلشاد خان محمود جانова. برنده مدالی برنجی جودوکار از جمهوری ازبکستان زهرا عبدالخلیلova.
golden score. وینک برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان دلشادخان محمود جانова. وینک توجه نمایید با رقابت نهایی در وزن 52 کیلوگرم یونیبونوان. The international referee from Kazakhstan, Roza Mukhemediyarova. با کفتی به استقبال میگیریم. جدا کرون را همه با هم.
و اینا برنده قهرمان چمپیونی آسیا مانی نورسان و برنده مدال برنجی گرند اسلم دوشنبه 2025 جداکار باجلوی سفید از جمهوری تاجیکستان مدینه قربانزاده. و جداکار باجلوی کبود از جمهوری ازبکستان دلبر نوراللهیeva.
و اینک برنده مدال طلا جودوکار از جمهوری تاجیکستان مدینه قربانزاده. Another gold leader from Tajikistan, Madina Qurbanzoda. حاضرین و بینان گرامی، اینک توجه بنماییم به مراسم جودوسپوری در وزن 55 کیلوگرم میان مردان. مدال ها را تقدیم نمایم. معاون یکمی رئیس شهر دوشنبه شریف بختیار محمودزاده. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان شاهرخ اینامجانov. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان رستمبek ساکیدیکی. برنده مدال نقره ورزشکار از جمهوری ازبکستان عظمت صابیرov. و برنده مدال طلا از جمهوری تاجیکستان ابوبکر خداییه. دستگل ها را تقدیم می‌نمایم. دو کرات چمپیون آسیا، اشتراکچی 3 بازی‌های المپیک کامران شاه مستوپیریان. حاضرین و مهمانان گرامی، برای صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان از جایهای خود برمیخیزید. تشکر زیاد. اینا عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران.
برنده مدال طلا از جمهوری تاجیکستان ابوبکر خداییف. کاکبی های شما. و رقابت‌های نهایی را ادامه می‌دهیم. در تاتامی یک referee, international referee from Uzbekistan, Bakhtiyor Uzakbergenov, and referee in tatami 2 from Tajikistan, Mamadniyoz Asmatbekov. و مجبور استقبال می‌کنیم. و در تمیه برای به دست آوردن مدال برنجی در وزن 60 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری تاجیکستان محمد صالح صابیرا و جودوکار با جودوی کبود از جمهوری قزاقستان سیجان مامیتوف. در تمی دو برای به دست آوردن مدال برنجی وزن 60 کیلوگرم جودوکار با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان جسوربek Qahramonov و جودوکار با جودوی کبود از جمهوری ازبکستان نوراحمد نظر.
Tatamiya. Barangay medali birinci varishgar az Cumhuriyet Kazakistan Seycan Mametov. Golden score. Final. Barangay medali birinci varishgar az Cumhuriyet Uzbekistan Jasurbek Kahramonov. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember? All we did was care for each other. But the night was warm, we were golden young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go.
و اینک توجه کنیم به رقابت نهایی. The international referee from Uzbekistan, Bakhtiyor Ozakbergenov. و فینالیستان رو استقبال میگیریم. در وزن 60 کیلوگرم میانی مردان ورزشکار با جودوگی سفید از جمهوری قزاقستان یرنو باجیرگالی. و ورزشکار بازوی کبود از جمهوری آذربایجان محمد علی حسیه.
اینک برنده مدالی طلا جودوکار از جمهوری قزاقستان یفنور باترگالی. And the winner of the gold medal from Kazakhstan, Yevnor Bachirgali. حاضرین مؤمنان گرامی، اینک توجه بنمایید به مراسم جایزخوری در وزن 52 کیلوگرم میان بانوان. مدال‌ها را تقدیم می‌نماید رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گلاحمدزاده ذوالفقار احمد. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان دلشادخوار محمودجانова. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان زهرا عبدالخلیقova. برنده مدال نقره ورزشکار از جمهوری ازبکستان دلبر نوراللهیeva. و برنده مدال طلا از جمهوری تاجیکستان مدینه قوربانزاده. دستگاه‌ها را تقدیم می‌نماید سیدزاده سیدجلال دیرکتور قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه. حاضرین مردمان گرامی، اینک برای صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان همه از جایهای خود برمیخیزیم. تشکر زیاد. اینا عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران. مدال طلایی دولتی و جمهوری تاجیکستان مدینه قوربانزاده. تقدیرهای شما. حاضرین مؤمنان گرامی، حرکات‌ها را ادامه می‌دهیم.
The international referee in tatami 1 from Kuwait, Alizi Khalid. The international referee from Kuwait, from Kazakhstan, Hamzali Rahmatov. و ورزشکار استقبال میگیره. در تاتمی 1 برای برای آوردن مدال برنجی جودوکار با جوی سفید از جمهوری قزاقستان منصور خیرزانov و جودوکار با جوی کبود از جمهوری ازبکستان دلر اسرارقulov. در تاتمی 2 جودوکار با جوی سفید از جمهوری تاجیکستان Bilal Ne'matov. Vazdo'kor با جوی کبود از جمهوری ازبکستان محمودبek Temirov.
Tatami barangay medali birinci varislar az cumhuriyet Uzbekistan Mahmudbek Demirov. Вайнак барангай медали birinci varisgar az Cumhuriyet Uzbekistan Dalil Asrorqulov. Вайнак рақобати ниҳоӣ дар вазни 60 килограммиёни мардон. The international referee from Kuwait, Alizi Khalil ва варзгаро истиқбол мекунем. Ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Одинашоев. Ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумҳурии Узбекистон Максим Кочник.
و اینک برنده مدال طلا جودوکار جمهوری تاجیکستان محمد آرین شایر. توجه می‌نماییم به مراسم جایزه‌سپاری در وزن 60 کیلوگرم میان مردان. مدال ها را تقدیم می نمایم دیرکتوری داورانی آسیا اسقر جدکیه. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان یاسوربek قهرمانov. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری قزاقستان سیجان مامیتov. برنده مدال نقره ورزشکار از جمهوری آذربایجان محمد علی موسیه. و برنده مدال طلا ورزشکار از جمهوری قزاقستان یرنور باتورگالی. دستگل ها را تقدیم می نماید سردار داوران تاجیکستان ظریف نظریه. حاضرین و مهمان گرامی اینک برای صدا دادن سرود ملی جمهوری قزاقستان از جایهای خود برمیخیزیم. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خودروی با ورزشگران.
حاضرین و مهمان گرامی، اینک توجه کنیم به مراسم جایجسماری در وزن 66 کیلوگرم میانی مردان. مدال‌ها را تقدیم می‌نمایند رئیس فدراسیون جودوی ولایت مختار کوهستان بدخشان نورعلی شریف. برنده مدال برنجی ورزشکار از جمهوری ازبکستان محمودبek تیمور. برنده مدال برنجی از جمهوری ازبکستان دالیر اسرارکولو. برنده مدال نقره ورزشکار از جمهوری ازبکستان ماکسیم کوچته و برنده مدال طلا از جمهوری تاجیکستان محمد آرینشاyev. دستگل‌ها را تقدیم می‌نماید مدیر بخش ورزشی کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه سید مرادزاده باباخان. حاضرین و بران گرامی، اینک برای صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان از جایهای خود بخیزید. تشکر زیاد. اینک عکس‌های فوتوگرافی با ورزشکاران. و برنده مدال طلا از جمهوری تاجیکستان محمد آرینشاyev. کارتوبی‌های شما. از نام فدراسیون جودویستان مینداری خود را به همه‌شون بیان میکنیم و فدراسیون میکنه که پگاه رقابت‌ها رسا ساعت 11 آغاز میگردند. تشکر زیاد.